Ajay malay pa sa vlogger. Huy, Charis! So karon day guys kay mo baktas data guys. Badong eskwelahan. Pagawa pa sa ta AA. Mana kong gison guys. Mana pass forward sa tangada guys kay murag madugay-dugay tangada guys. Sige. Mga langya pud kadyo nga igsuon guys. Nakasakay na kami motor. Naana day may sa eskwelahan guys. Mano man eskwelahan guys. So guys, no? Naabot na data sa eskwelahan guys no. Kita man ka ni sudta no. Mo day nang amang eskwelahan guys. Nagpractice day may ngada guys kay kuan para sa sayaw guys. Nga mo na sila ko mga classmate. La sayaw, sige sayaw. Sige, pass forward ta ngada day guys. Pagauman day namon sayaw guys mo na sila cellphone dayon. Bisag guya pa na human sa notes bala cellphone. Piling maricho guys. Huy, Charis! Pero joke lang guys oy. Muna ko mga classmate guys ay. Muna sila. Wa may teacher ni suyod. Muna lang na sila. Pass forward tangada guys. Kay pass forward sa tangada guys. Uli na day may guys na mo na ko nagaw guys. Kaya naka-orange guys. Sugatan namon guys.